बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पर भी उम्मीद करता हूँ सब तो बेखिरियात से होंगे अल्लाह पाक के रहमो करम से। तो आज माशाल्लाह मेरे प्यारे भी पीर का दिन है और मैं आज आप दोस्तों को एक सीज़न 2025 की कुर्बानी के लिए एक न्यू लाट आ चुकी है मेरे फार्म के ऊपर। आप दोस्त काफ़ी कमेंट कर रहे थे खलील भी आप तो हमें या प्योर बकरे दिखाते हैं या आप हमें मिक्स बकरे दिखाते हैं। आपको हमें दो तरह की लाट बना के दिखाएं और सिर्फ 15 बकरों की लाट है जिसके अंदर 6 से 7 बकरे मैंने कलर वाले ऐड किए हैं और 7 से 8 बकरे जो है प्योर राजनपुरी गुलाबी के अंदर है। अगर आप दोस्तों बकरा ईद 2025 का सीजन लगाना चाहते हैं, अगर अपनी कुर्बानी के लिए खुद पाल के कुर्बानी करना चाहते हैं तो इसमें आपको डबल सवाब मिलेगा। रेट ना कोई 38 होगा, ना कोई 35 होगा, ना कोई 34 होगा, ना कोई 40 होगा। इंशाल्लाह जो रेट आपको देने वाला हूँ ना आपकी सोच से भी कम होगा। आज जो मेरी ऑफ़र है सिर्फ गरीब दोस्तों के लिए और नए शौकीन दोस्तों के लिए जो बेरोज़गार हैं, मुलाजमत कर रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं। सिर्फ 4 से 5 महीने आप इन बकरों के ऊपर 15 के ऊपर मेहनत कर लें। इंशाल्लाह अगर आपको बचत ना भी हो कम से कम आपको 10 से 15 लाख रुपए किस में बचत है। बकरे उम्र में क्या है और बकरों का रेट क्या है और इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आपको पूरी मालूमात दूंगा। अगर आपको ये लाट चाहिए तो राब्ता नंबर मेरे आपको स्क्रीन के ऊपर 2 नज़र आ रहे होंगे, एक मेरा होगा और एक मेरे छोटे भाई का होगा। इसमें से आपको 2 बकरे चाहिए, 5 बकरे चाहिए या पूरी लाट चाहिए, जो दोस्त लाट लेगा मेरी तरफ से कार को भी आप दोस्तों को इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में फ्री करके दूंगा जो दोस्त लाट लेगा। और इस तरह की लाट अगर आप दोस्त ले लेते हैं इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे कि खलील भी आपने बकरे हमें अच्छे दिए थे। बकरे ईद का सीज़न लगाएं, अच्छा शौक़ करें, बिज़नेस करें, इसमें मेरे प्यारे भी आप घर बैठे मुनाफा कर सकते हैं। अगर ये मेरी वीडियो पसंद है तो आपने एक लाइक करना है, दूसरा कमेंट करना है और तीसरा शेयर करना है। पहले बकरे देखें और अपना रेट सुने और दिल खुश करें। और ये माशाल्लाह मेरे प्यारे भी कुल टोटल 15 बकरों की लाट माशाल्लाह, सारे बकरे वीआईपी और मोटे ताज़े। एक एक बकरे की जो उम्र है ना कम से कम मेरे पर भी 9 माह से लेकर 10 महीने तक है, ये सारे बकरे हैं। अगर आप दोस्तों ने बकरा ईद का सीजन लगाना चाहते हैं ना, आप मेरे पर भी हल्की क्वालिटी के बकरे लेके सीजन लगाते हैं, अपनी मेहनत ज़ाया बर्बाद करते हैं। अगर आपका 100 बकरा लेने का माइंड है आप इस तरह के 15 बकरे पाल लो। जब आप मेहनत करो तो आपकी मेहनत ज़ाया ना हो। जब आप इनको 5-4 महीने खिदमत कर लो, जब आप बेचने जाएंगे ना तो अच्छी चीज़ का मेरे पर भी हर बंदा खरीदार होता है, जिसके अंदर प्योर राजनपुर गुलाबी बकरे भी हैं और नागरा बीतल भी हैं, अबलक भी हैं और इस तरह के मेरे पर भी शेरापरन के भी बकरे हैं। और एक एक बकरे का जो जिंदा लाइव वेट है ना कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ 30 किलो से लेकर 40 किलो तक के ये सारे बकरे मौजूद हैं। आप आल पाकिस्तान की मंडियों का रेट चेक कर लें, दूसरे फार्मों का रेट चेक कर लें। आप आज मेरा भी रेट आपने सुनना है, जब आप रेट सुनेंगे ना अल्लाह के हुक्म से आप दोस्तों का दिल खुश हो जाएगा। आप तैयार कर लेंगे ना तो सिर्फ ईद के ऊपर आपके 3 बकरे सेल होंगे, बाकी 12 के 12 बकरे आपको इंशाल्लाह फ्री है। और इसके अंदर चेक कर लें, जैसे सुनना तरीका होता है, मेरे फार्म के ऊपर आपको कोई जानवर दागी नहीं मिलेगा और कोई जानवर ऐब वाला नहीं होगा और कोई जानवर बीमार नहीं होगा। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ मेरा अपना ज़ाती माल होता है। आप मंडियों पे जाते हैं, अपने रुलते हैं, अपना नुकसान करते हैं, एक ही साथ आपको 15 बकरे मिले और सारे माशाल्लाह बकरे भी डबल हड्डी वाले हैं। अगर किसी बकरे ने वजन ना किया, अगर किसी बकरे ने कद ना किया तो मैं आपको उस चीज़ के डबल पैसे आपको दूंगा। ये कुर्बानी 2025 पे कम से कम ये 2 दांत तो मस्त होंगे और ज्यादा से ज्यादा ये बकरा 4 दांत हो सकता है, लेकिन इसके अंदर अल्लाह के हुक्म से 6 दांत कोई भी बकरा नहीं होगा। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता है 2024 की कुर्बानी पे बकरे मिल नहीं रहते, अगर मिल भी रहते हैं तो लोगों ने डबल रेटों पे बेचे हैं। ठीक है मेरे पर भी। और जिस भाई को ये पूरा का पूरा लाट चाहिए ये आपको 15 बकरे फाइनल देंगे सिर्फ और सिर्फ 33,500 के हिसाब से, जिसके अंदर मेरी तरफ से आपको पूरे पाकिस्तान में कार्गो भी फ्री करके दूंगा। अगर एक एक बकरा लेना चाहते ना तो वो कोई इसमें 38 वाला भी है, कोई 40 वाला भी है, कोई 35 वाला भी है। जब आप दोस्त लाट में ये बकरे खरीदारी करेंगे ना तो इंशाल्लाह आप दोस्त फायदे में रहेंगे। अगर इसके अलावा आपने मेरे फार्म के ऊपर आना चाहते हैं,
اگر آپ دوستوں کو اور بچوں والی بکریاں چاہیے یا اگر آپ دوستوں کو اور پریگننٹ بکریاں چاہیے یا اگر آپ کو اور مندرے چھترے چاہیے یا اور بھی اس نسل کے آپ کو قربانی والے اور بھی بکرے چاہیے، آپ انشاءاللہ ایک دفعہ خلیل گوڈ فارم کا انتخاب کریں گے نا تو اللہ کے حکم سے ایک تو آپ کو چیزیں اچھی دیں گے، اور دوسرے نمبر پہ میرے پر بھی سب فارموں سے 10 سے 15 ہزار روپیہ میرا ریٹ سستا ہوگا۔ میرا اپنا ذاتی مال ہوتا ہے، لوگ ایک ہی بکرے اور بکریاں ہوتے نا تو ان کی 10 بندے ویڈیو لگاتے ہیں۔ اب ان بکروں کی میں ویڈیو لگا رہا ہوں، میرے مال کی کوئی بھی گوڈ فارم والا ویڈیو نہیں لگائے گا، اور جو 15 بکروں کی ایک ہی ساتھ لاڈ کا ریٹ بنتا ہے نا میں آپ دوستوں کے ساتھ وہ بھی شیئر کر دیتا ہوں، کیونکہ آپ دوست پوچھتے ہیں لاڈ کا جو نا خلیل بھائی کتنا ریٹ بناتا، یہ جس بھائی کو یہ پورا کا پورا لاڈ چاہیے نا 15 بکروں کا 5,03,000 روپے کا آپ کو پورا لاڈ دیں گے، یہ 15 بکرے، ٹھیک ہے 33,500 5,03,000 روپے کے، اس سے 1 روپے بھی کام نہیں کروں گا اور نہ ہی میں نے بارگیننگ کرنی، صرف 5,33,000 روپے ان بکروں کے اوپر لگائیں۔ آپ پردیس ملک چلے جاتے ہیں 5 لاکھ لگا دیتے ہیں، 10 لاکھ روپے لگا لیتے ہیں، تو یہ صرف 5,03,000 روپے کا سیزن لگائیں، انشاءاللہ آپ 15 لاکھ روپے گھر بیٹھے بچت کریں گے، اور کم سے کم جو عید پہ ایک کے بکرا آپ کا جو وزن کرے گا نا کم سے کم بھی 2 من سے اوپر انشاءاللہ وزن کرے گا، کیونکہ سردیوں کی بنسبت گرمیوں میں ایک تو بکرا گروتھ اچھی کرتا ہے، اس کی وجہ کیا بکرا پانی زیادہ پیتا ہے تو اس وجہ سے گروتھ اچھی کرتا ہے۔ آپ پردیس ملک بیٹھے ہو نا 5,03,000 سے گھر کی ماشاءاللہ 15 قربانیاں کریں، 1 یا 2 نہیں، گھر کی 15 قربانیاں کریں۔ ہر امیر غریب اللہ کی راہ میں کہتا ہوں قربانی کریں۔ آپ بعد میں یہ بکرے اگر رابطہ کرتے ہیں بکرے سیل ہو جائیں گے، پھر آپ نے مجھے ناراض بھی نہیں ہونا اور آپ دوستوں نے ہمیں شکایت بھی نہیں کرنے، کیونکہ دن بہ دن آپ دوست جتنا لیٹ کرتے جائیں گے نا رفیق بھی چلا ان کے ریٹ بھی آٹومیٹک بڑھتے جا رہے ہیں، ریٹ کم نہیں ہوں گے، جتنا آپ لیٹ رابطہ کریں گے یہ بکرا آپ کو 10-15 دن کے بعد آپ کو مزید 4-5 ہزار مہنگا ہوگا، جتنا آپ دوست جلدی خریداری کریں گے اس میں میرے پر بھی اتنا ہی آپ کو فائدہ ہے، اتنا ہی آپ کو فائدہ۔ اگر آپ پردیس ملک بیٹھے ہیں کوئی بھی آپ کا رشتہ دار یا کوئی بھی پاکستان میں بے روزگار ہے، آپ ان کو 15 بکروں سیزن لگائیں، اگر آپ کو بھی روزی روٹی ملے گی تو ان کو بھی روزی روٹی ملے گی، تو اس میں آپ کو میرے پر بھی ڈبل ثواب ملے گا۔ اپنی قربانی کے لیے بھی آپ دوست ان کو پال کے کھلا پلا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو پھر میرے پر بھی پتہ چلے گا۔ اور جو نا میں ویڈیو لمبی بن گئی ہے، میں ویڈیو کا عین کرنے والا ہوں، آپ نے میری محنت بھی دیکھنی ہے، آپ یہ بکرے خریداری کر رہے ہیں یا نہ کریں وہ آپ کی مرضی ہے، بس یہ آپ نے میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ آپ کے شیئر سے کیا ہوگا میرے پر بھائی کسی دوست کا شوق پڑ سکتا ہے، 15 بکرے ماشاءاللہ سے سارے ڈبل ہڈی والے اور وی آئی پی بکرے، ٹھیک ہے میرے پر بھائی، اوکے اللہ حافظ۔ ایک بار دوبارہ بھی میں آپ کو چلا پلا کے دکھاتا ہوں، جانا دے رفیق بھائی، اس کو جانا دے بھائی، یہ دیکھیں ماشاءاللہ سارے وی آئی پی بکرے۔